हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिलामाने सप्तम श्रेणीर अर्धवार्षिक परीक्षा तुम जानिछ 23 सेप्टेम्बर आरंभ होगा जाऊँगी एवं प्रथम दिन प्रथम सिटिंग आम भाषा परीक्षा रही। तो से विषय पर आम प्रश्न और उत्तर बहुत देखा ता पूर्व जदि चैनल नुआ अच्छ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं पाखर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन क्लिक करके रख और टेलीग्राम चैनल में निहाती जॉइन कर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बुझीला। देख एठारे तुम तुम ना लिख एठारे तुम विभाग बा सेक्शन एठारे रोल नंबर एठारे तारीख लिखा एवं तुम टोटाल 50 मार्क परीक्षाटी हम पे बुझीला। तो देख आम उत्तर देखा। तो कौन कही प्रथम प्रश्न निम्न अनुच्छेद को पढ़ी 1 नंबर ठारू 5 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर लेख। कौन रही श्री अरविंद पिता जड़े डाक्तर थिले बिलातरू डाक्तरी विद्या पढ़ी से भारत में डाक्तर होते सी भावुले बिलाତରେ सबकिछि भल से निजर पुत्र मानू एका बेलक पिला दिनरू इंग्लैंड पठाई देले। मात्र श्री अरविंद घोष इंग्राजी भाषा रे पढ़ुले सत किंतु ग्रीक और लाटिन प्रभृति यूरोपर प्राचीन भाषा गुड़िक शिक्षा कले। एतिकी था अनुच्छेद। एठारू आमको प्रश्न पचार देख कौन कही ना प्रथम प्रश्न देख श्री अरविंद बापा कौन थिले। ऑप्शन रे अच्छी शिक्षक इंजीनियर डाक्तर वैज्ञानिक। तो कौन थे पिला माने डाक्तर जोटा कि ऑप्शन ग एठारे उत्तर लिखाई देखिपार। तापर देख श्री अरविंद केउ देश को पाठ पढ़ा जाइथिले। उत्तर आमर ऑप्शन रही फ्रांस जर्मनी बिलात एवं अमेरिका। तो पिला माने सठिक उत्तर कौन हम बिलात हो बुझीला। तापर श्री अरविंद पिता केउ केउठी डाक्तर होइथिले बिलात भारत फ्रांस ना पाकिस्तान। तो पिला माने उत्तर हो भारत बुझीला। बिलात क्या कहुए विदेश समुद्र पारी इंग्लैंड ना अमेरिका। तो पिला माने जानिछ इंग्लैंड को आमर कौन कहुए बिलात बोली कहुए। तापर यूरोपर प्राचीन भाषा गुड़िक कौन तो यूरोपर प्राचीन भाषा गुड़िक है ग्रीक और लाटिन बुझीला। आमर नेक्स्ट प्रश्न आम देखा। नेक्स्ट प्रश्न कौन कही ना निम्न अनुच्छेद को पढ़ी 6 ठारू 10 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर लेख। एठार कौन कही ईश्वर सृष्टि रे जेते प्रकार संबल अच्छी मानव संबल सेमानक मध्य श्रेष्ठ कारण मानव संबलर उपयुक्त विकास हेले अन्य समस्त प्राकृतिक संबलर विकास हेब। एही मानव संबल विकास में जेते गुड़ी माध्यम अच्छी विद्यालय सेमानक मध्यरु अन्यतम। आम राज्यर विभिन्न प्रकार विद्यालय अच्छी यथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक उच्च विद्यालय। तो प्रथम ठारू पंचम पर्यंत विद्यालय को प्राथमिक षष्ठ सप्तम को उच्च प्राथमिक एवं अष्टम दशम श्रेणी को उच्च विद्यालय कहुए। एबे प्रथम ठारू अष्टम पर्यंत श्रेणी नोडाल प्राथमिक विद्यालय करा जायछि। एक हता मध्य सरकारी विद्यालय थिबा प्रथम दशम पर्यंत को नोडाल उच्च विद्यालय करा जायछि पिला माने। तो तापर देख आमर एहाको नै आमर जो प्रश्न एवं उत्तर गुड़िक रही कौन रही जे सबुठारु श्रेष्ठ संबल किए। ऑप्शन रे अच्छी खनिज जंगल कृषि मानव। तो पिला माने एटा हेबो मानव संबल। तापर देख मानव संबलर विकास पई किए सहाय्य करे। ऑप्शन रे अच्छी अर्थ कृषि विद्यालय व्यवसाय। तो पिला माने एटा हेबो विद्यालय बुझीला। 8 नंबर को आसीबा। 8 नंबर कौन कही प्रथम ठारू पंचम पर्यंत थिबा श्रेणी को कौन कहुए तो पिला माने प्राथमिक माध्यमिक उच्च प्राथमिक ना उच्च विद्यालय एटा कहुए। प्राथमिक आम देखिथिलु तो उच्च विद्यालय क्या कहुए तो पिला माने एटा हेबो जो नवम ठारू दशम जेहेतु देख अष्टम दशम दे नवम ठारू दशम को यहाँ हो बुझीला। तापर 10 नंबर सरकारी विद्यालय रे प्रथम ठारू दशम पर्यंत थिबा श्रेणी को क्यों विद्यालय कहुए तो पिला माने एटा कहुए नोडाल उच्च विद्यालय जोटा कि ऑप्शन घरे अच्छी बुझीला। तापर आसीबा हमर 11 नंबर को। 11 नंबर कौन कही तुम्हें देखि एक बस दुर्घटना को 8 धाड़ी लेख किंबा तुम्हें दीर्घ दिन पर तुम पुराणा सांग को देखिल तुम ता मध्य कौन कथबार्ता है 5 धाड़ी लेख। तो ये तुम लिखिपार जोटा गोटे भी जमी भुवनेश्वर जाउथिबा रास्ता रे एक बस दुर्घटना देखिली सेठरे अधिकरू अधिक लोकंक भीड़ जमी थिला दुईटी बस मध्य धक्का होइथिला। एठे लिखिपार जड़े लोक सही स्थान रे मृत्युवरण करथिले 50 रु अधिक आहत होई कटक मेडिकल रे चिकित्सित होउचंती एवं मृत्युवरण करथिबा लोकमानकर परिवार लोक कांदी कांदी आमर मर्माहत होइतिबार मु देखिली। एतिकी लिखि पारिबो बा तुम जोटा भी लिखि पारो दुईटा ऑप्शन अछि हला। तापर देखो एटा कोन कहिछि ना पद्यांशटी को बुझ ओ अनुरूप बात्सल्य मत थिबा पदटी रचना कर। देख
ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁଗଳେ ମଧୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ହେବ ଦେଶ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥୟ ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ବହୁ ବିହୁନେ ଜେହ୍ନେ ଯଶ ରାଜା ବିହୁନେ ଜେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ବୁଝିହେଲା। କିମ୍ବା ଏଇଟା କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖି ଅନୁରୂପ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ଋତୁର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମୃଦୁମଳ ବହେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ହସି ଉଠେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏହି ଋତୁକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୁଖ କରିଥାଏ। ତ ତୁମେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଲେଖିପାରିବ ଯେମିତି ତୁମର ବସନ୍ତ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବା ଶୀତ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ତୁମର ହୁଏ ସେତିକି ଲେଖିଦେଲେ ତୁମର ଏଇଟା ବି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ, ଯଦି ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କହିଛି ଯେ ତଳ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆକାରରେ ଲେଖ। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କି ଇତିହାସ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନିରିମଲ ତୁହି ସରଗ ତାରାଟି ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ଏଇଟାକୁ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସେମିତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆମେ ଜଳ ଅପଚୟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଜଳକୁ ଅଯଥା କ୍ଷୟ କରିବାନି ବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାଠାରୁ ଅଟକାଇବା। ବୁଝିହେଲା। ବା ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାନି, ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଦରଖାସ୍ତ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ଆସନ୍ତା 10ଟା ଭିତରେ, ସକାଳ 10ଟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ପରିବାରକୁ ଛୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖ। ତ ପରିବାରକୁ ଛୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ବା ଆମର ଏକ ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ରାତିର ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ରଜନୀ ଓ ନିଶା। ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଉଦୟର କ'ଣ ହେବ ଅସ୍ତ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କୌଶଲ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବ ଏବଂ ଭରତ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେଇଟା ଯୋଡ଼ିଦେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେପରି ସ୍ୱ ବସିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ ସେହିପରି ଶେଷରେ ସ୍ୱ ଥିବା 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଧର୍ମସ୍ୱ ପରସ୍ୱ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ସଂକର୍ଷଣ ସଂକର୍ଷଣ ସଂକର୍ଷଣ। ଏଠାରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଠାରେ ଏଇ ସଂକର୍ଷଣଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ନୀତିଶ ନୀତିଶ ନୀତିଶ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିଶଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପରାଣ ଶବ୍ଦରୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ସେହିପରି ମରଦ ଶବ୍ଦରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଡ଼ି ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଶେଷ ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞ ଆସୁଛି ହୋଇ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ବୁଝିହେଲା। 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେଉଁ ବଚନ କୁହାଯିବ। ତାରକା, ତାରକା କ'ଣ ହେବ ବହୁବଚନ, ହେଲା ନା ତାରକା ଆମର ବହୁବଚନ ନୁହେଁ ଏକବଚନ ହେବା କଥା ମୋ ମତରେ, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ହେଲା। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ପୁରୁଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେମିତି ଗୋଷୀ ବାପ ଗୋଷୀ ମା ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ମନୋହରକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅତି ମନୋହର ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର କୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। କୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ବଂଶ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତଳ ଲିଖିତ ଲୋକକଥାଟିକୁ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଓଲିଆରୁ ଗଜା। ଓଲିଆରୁ ଗଜା କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ତ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର
ପିଲା ବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଓଲିଆରୁ ଗଜା ଅଟେ ବା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ଅଟେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଦେଖ ଦିନେ ମା ପଚାରିଲେ ଆରେ ପୁଅ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଥିଲା ସପ୍ତମର ତୁମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ତୁମର 23 ତାରିଖର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ଯେବେ ବି ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ବି ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ବାକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କର। ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନି। ଆଶା କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ।